So mga kabisi, mayroon pala tayo ditong binild na piso net box. Yan. Ano siya guys, ano lang siya, analog na 2 piso. Yan. So, si customer na request yung 30 minutes. Yan. So, okay. Piso. Ay, 5 piso. Reset natin. Ito yung reset. Yan. Reset. Reset natin. Yan. Naka 0-0 na siya. Yan. Okay. So, set na. Ang set po ng 30 minutes, dito siya nakalagay dito. Sa pin 1. Pin 1, pin 2. Yan. 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 Okay. Hulog natin. So, bali yung coin slot natin na Alan ay nakaset na siya sa luma sa kabago. Yung bago mo natin hulog. Yan. 30 minutes set. Yan. Okay. 29 minutes and 54 seconds. Yan. Ito naman yung lumang 5. Yan. Yan. Okay. So, yun. Nakasit sa 30 minutes. So, ito yung kanyang set. Yan. Dito yung kanyang wire. Tapos, doon naman sa level. Yan. Yan yung level na sundan nyo. Itaas mo yung 2-3. Tapos yung 5, yan, nakataas yan. 2, 3, and 5, nakataas. Yan. So, yung gamit natin na timer, yung Omal brand. Yan, Omal brand. Yan. So, yan po yung kanyang set na para sa 30 minutes. Yan. Yan. Tandaan nyo guys, yan. Yan yung set para sa 30 minutes. Yan. Omal brand timer. Brand timer, marami tayo yung stock ito. Yan. Omal coin slot, Omal timer. Yan.